Dito na. So, ayan, ibebenta ko na yung mga baboy ko. Ayan, oh. Tingnan natin kung magkano ang kilo ng bawat isa. Ayan, yan yung kilong gagamitin nila. Ayan. Yun na, ikarga nyo doon. Ito yung ilalas natin sa kilo ng mga baboy. So, ganito pala gagawin nila. Kukunin na yung mga baboy, tapos ikakarga dito. Tapos ikikilo. First baboy, ang kilo ay Sir, i-video nyo na nakalayo lang ng tao, sir. Para ano? naka 105. Okay. Pangalawang baboy. Yan. Pangalawang baboy. Okay. Ilang kilo kaya yan? Ayun, 125. 125. 125. Okay. Pangatlong baboy, andago. Pangatlong baboy. Pangatlong baboy is 120. Okay, pangatlong baboy. Yo, ganyan pala ginagawa. Tinatakpan yung mukha para hindi siya makita. Okay, pangilang baboy na yan? Pang-apat na baboy. Mga magaling yan, tumakbo. Okay, ilang kilo? 115. Next one. Diyan, dakil. Ayan, dakil. Awanan. Baboy. So, tikilo na 105. Okay, number 2. So, ilang kilo kaya ito? Meron sa baliwang. Okay, pangalawang baboy. This is 100. Maglaro na. Oh, 120. 120. Okay, baboy number 3. Sako, Altar! No. Hey, tao. Baboy number 3 is 125. Irex is baboy number 4. Yan na. Oh. Nakarugrugitay. Baboy number 4. Ay, 116. may isa pa. Sinasabi namin sa inyo. Yan, 116. Yan. Apat pa lang yan, oh. Baboy number 5. Abot ata yung host nila, ma'am, hanggang doon ah. Wag, kaya na. Pwede mapaligo. Okay, the kilo is 113. 113. Okay, 113. Oh, ito na yung baboy number 5. Number 6. sorry. Baboy number 6 po ito. Oh, yan. Wag na lang kanya. Pwede mo basidetan. Maday, ko kayo. Sir, kita mo. Okay, sige. Okay, 113. Okay. 5160. Dyan ka na po mag-base, ma'am. Tapos Pagkakadway mata line of set.